ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ କଣ ଆଶା କରିବ? ସେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ନା, ବାପା ଘୋଡା ପୁଅ ପୁଅ ଘୋଡା ମୁହାଁ। ବୁଝି ଯିଏ ଆଜି ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ ତା ବାପା 1996 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲା, ଛୁରିକାଘାତ କରିଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ବୁଝିଲେ? जानकी पट्टनायक पत्नी जयंत पट्टनायक को राज्यसभा भोट देइथिला। बिजू पट्टनायक को जी छुरी मारी थिला, विश्वासघात करथिला, ता पुओ कहूची बिजू लिगासी कथा। हाँ, ता पुओ कहबो बिजू लिगासी कथा। आ कोन आमे ए लोक मानकर सेवा पई के लोक मान हमकु ये करजंदी। लोक माने शंख चिन्ह रे भोट देइथिले। एते काढ अछि, एते बापर पुओ तमे माने एते लोकप्रिय, ताल तमे गोटे काम कर, रेजिग्नेशन दे दियो बिजू जनता दल रु, स्वाधीन ठिया जित, तापर आमे देखिबा केते अछि तमर लोकप्रियता। हैला आउ गोटे माने तमे एका भाबुचो जे तमे एकाटिया चालाके आ लोक माने सब बोका, या ना?